नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधु। आज आम अनेक राति अनिद्रा जेनटा कि नाट देखी पलि आसचु इच्छापुर गाँ जेनटा कि बगाड़ पंचायत आउ तांकर ब्लॉकटा धर्मगढ़ जिला कलाहांडी आ से जगार जेन कि आज श्रीराम सांस्कृतिक अनुष्ठान आनुकूल्य रे गोटे नाटकटा एने परिवेशन करछन तो सेने पळे आसलु आउ तांकर गाँ ना जेनटा कि खनातरा आउ से खनातरा रे नाटक रो कलाकार मान सहित भेटिकी आम किसी तांकर द्विपद लेखा झलक नेमा आउ तांकर परिचय जानमा। तो आपण मानकर मेन प्रिय कार्यक्रम जेनटा कि आमर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल ब्लॉग रे आपण मान के देखामा। तो तेबे आसन दर्शक बंधु प्रथमे आम जेन कि आमर श्रीराम सांस्कृतिक अनुष्ठान रो कलाकार आज्ञा के भेटिचु तांकर परिचय नामा आउ तांकर कलाकारिता विषय जानमा तांकर गाँ विषय जानमा से आज्ञा केते दिन ठारू अभिनय करी आछन आउ केन भूमिकार अभिनय करछन से विषय किसी जानमा बहुत किसी बाकी रही जीचे। तो आमर ब्लॉक रे लागी रहीछन एंती वीडियो माध्यम रे देखुछन अनेक गुड़ा कथा जानमा। तो तेबे आसन दर्शक बंधु आमर से आज्ञा के भेटमा। नमस्कार आज्ञा। नमस्कार आज्ञा। आमर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल के आपन के स्वागत आज्ञा। तो आपन परिचय टिक दियन आज्ञा। मोर ना आदित्य काण आज्ञा आदित्य महालिक आज्ञा। मोर गाँव होचे छुरियागढ़ आज्ञा। मुई खनातरा के वर्ष 2 वर्ष हवा नाट करी आछन नाट करी आछे। तो आपन केन भूमिकार अभिनय करछन कॉमेडियन करसी आज्ञा। आज्ञा अच्छा नाट्य जगत के आपन जेन पसबाटा माने केते दिन थारू नाट्य जगत रे पसछन केते वर्ष खंड हेतला आज्ञा। मुई केते वर्ष बेले इरा हमर गाँ रे गोटे नाट थिला जे सेन होए मासिक परा दुआरी रुल करथिनी आज्ञा। अरे नहीं टोटल नहीं करथी आज्ञा। इटा मोर भाई न मोर मैसिर पिला इन करसन खोलिया रुल करसन किने खोलिया बसन जे से मने मके जे गानी कर सिखा सिखी करी करी रखी जाम 2 वर्ष 3 वर्ष हवा 3 वर्ष करछन ने होय। तो कॉमेडियन भूमिकार अभिनय करछन होय। तो हमर दर्शक बंधु मान के कॉमेडियन रो कथाटे आ गीत द्विपद सुनि देले खुशी लगता आज्ञा। आज्ञा। अरे 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 आसीगला लव गुरु डेंग न खा सोपे करसी अखा बका। आज्ञा मोर ना होइचे लव गुरु डेंग न खा। अरे मैं जी नहीं ना मोर मेला है घर। अरे मैं जी नहीं ना मोर मेला है घर। अरे कहा के कहमी काना करमी बुद्धि है गला बना। ए दोदा ए कका ए बोबा जन देख ले घना मुई से ने बाछी चना जन देख ले खाना मुई से ने पाछी दोना। बहुत सुंदर लागला आज्ञा। गीत भी टिके सुंदर को शुणी देले हमर दर्शक बंधु मान के कथा भी किसी शुणी देले दर्शक बंधु मान के जेन झुमरा लागू थीसी जेन भोके थीसन दुखे थीसन जेन अशांति रे थीसन जेनटा कि अन्य मनस्कर थीसन। तो से आज्ञा उनके जेन आपन हसे कर पेट भीतर भरी देसन तो केते खुशी लागছে आपके खूब भल लागছে आज्ञा। आज्ञा आज्ञा एंता आपन कला प्रति ध्यान छो आउ दर्शक बंधु मान के हसाबार जारी थो जेनटा कि हरिहर जेनटा कि आमर पपु पम पम ई भले हसाबार उद्यम करथन आ बहुत मात्रा हसाबा हमर दर्शक बंधु मान के। तो बहुत खुशी लागला कि आपन जेन द्विपद वार्ता देले हमर दर्शक बंधु मान के हमर माँ ठाकुराणी चैनल रे से आपन अनेक अनेक धन्यवाद आज्ञा। नमस्कार। धन्यवाद नमस्कार। तो दर्शक बंधु आमर जेन कि नाटक रो मेन भूमिका रे अभिनय करसन जेन कि आपन देखुथिबे तांकर गेटअप सहित। तो महाराज आज्ञा सहित द्विपद भेटमा आउ से आज्ञा केबे ठारू कला दिख के आइछन आउ ई आमर खनातरा नाटक रे केबे ठारू अभिनय करछन से विषय किछि जानमा। नमस्कार आज्ञा। आज्ञा नमस्कार। आपन को परिचय टिक दियन सर। मुई होचे उदेश्वर ग्राम रो बिरंची केतकी आज्ञा। आ मुई बहुत आगरू भी नाट करूथिली हेले मु हीरो रोल करूथिली वर्तमान आगे आज्ञा आज्ञा। तो इने हीरो रोल रो तो रही जी जन्ना से लगी मैनेजर आज्ञा कहले आपन द्वारा जिन रोल ही पारसी से रोल करि पारबे बोली कर कहले जे ठीक अच्छे आज्ञा मुई रजा रोल कर देले भी करि पारमी बोली करी ताकर पार्टी रे रजा रोल करूछे
କେତକି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡା ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ ଆପଣ? ଇନେ ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ହେ ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ମୁଇଁ ଗାଁରେ ବହୁତ କରିଥିଲି ଆର୍ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ବି କରିଛେ। ତ ଆମର ଯେନ୍ ଶ୍ରୀରାମ ନାଟ୍ୟ କଳା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇକରି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଯେନ୍ କଳାକାରମାନେ ସନ୍ ଅନେକ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍, ଅନେକ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍, ରାତି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇଚାରା ନେଇକରି ସମ୍ପର୍କ ନେଇକରି ଅଛନ୍, ତ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍? ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ତ ଏନ୍ତା ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ରୋଲର ମାନେ ସବୁ ମିଶି ଭିରି କରି ଗୋଟେ ମାର ଛୁଆ ଏନ୍ତା ରହିସୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆରୁ ସବୁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ସବୁ ହେଇଯାଇସି ଆରୁ। ତ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ହିରୋ ରୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ହିରୋ ରୋଲ୍ର ଟିକେ ଅନ୍ତରା ଟିକେ ଗାଇଦିଅନ୍, ଆଉ ରାଜା ରୋଲ୍ର ଟିକେ ଗାଇଦେବେ ଯେନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ନୀଳ ଆକାଶର ପରଦା ତଲେ ସୁନେଲି ଆଲୁଅ କିରଣ ଢାଲେ ମନେ ହୋଇ ନିର୍ଭୟ ଆନନ୍ଦରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ମନେ ହୋଇ ନିର୍ଭୟ ଆନନ୍ଦରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଉପବନେ ଭ୍ରମେ ମନୋହର ସେ ନୀଳ ଆକାଶର ପରଦା ତଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇ ବହିର ନା କେନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍କି ବହି ଏବେ ଯେନ୍ ଆପଣ ନାଟଟା କରୁଛନ୍ ସେ ବହିର ନା ଟିକେ କହନ୍। ଇ ନାଟଟା ଯେନ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କଲିଯୁଗର ନୂଆ କାହାଣୀ ଆଜ୍ଞା। ଭଉଣୀ ସାଜିଛି କାଲ ନାଗୁଣୀ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା। ବହି କି କିନ୍ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଛନ୍। ନାଟ୍ୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ ଚନାଲ। ଆଜ୍ଞା ଚଲାନ୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତ ଆମ ତଥାପି ଆପଣକେ ରହିଲା ରାଜା ଗୀତ ପଦେ ଆମର ଶୁଣିଦେନ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଧୀରେ କରେ ଗମନ ସଙ୍ଗତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଘେନି ଅଛିଣ ଆନନ୍ଦେ ସର୍ବେ ମୁଁ ପ୍ରଜାମାନ ଚନ୍ଦନ ଗଡ଼ ରାଜନ ମୁଁ ଚନ୍ଦର କାନ୍ତ ରାଜନ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଧୀରେ କରେ ଗମନ ସଙ୍ଗତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଘେନି ଅଛିଣ ଆନନ୍ଦେ ସର୍ବେ ମୋ ପ୍ରଜାମାନ ଚନ୍ଦନ ଗଡ଼ ରାଜନ ମୁଁ ଚନ୍ଦର କାନ୍ତ ରାଜନ ଏଇ ତ ମୋର ଚନ୍ଦନ ଗଡ଼ ସ୍ୱର୍ଗ ସମାନ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଜା ସୁଖେ କାଟନ୍ତି ଦିନ ଧନ ରତ୍ନରେ ମୋ କୁବେରକୁ ଜିଣି ମୋ ରାଇ ଯେ ପ୍ରଜା ଦୁଃଖୀ ହୁଏନି ପ୍ରାଣୀ ଆନନ୍ଦେ ସର୍ବେ ମୋ ପ୍ରଜାମାନ ଚନ୍ଦନ ଗଡ଼ ରାଜନ ମୁଁ ଚନ୍ଦର କାନ୍ତ ରାଜନ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା କେତକି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣ ଯେନ ଆମର ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରୁ ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଆସିକରି ଯେନ୍ ନାଟ କଳା ଦେଖୁଛନ୍, ଆଜ୍ଞା। ତାର ନାଟ କଳା ଭିତରେ ଯେନ୍ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକେ ବୁଲୁଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼କେ ହଉ, ଆଜ୍ଞା। ନବରଙ୍ଗପୁରକେ ହଉ, କିମ୍ବା ରାୟଗଡ଼ାକେ ବି ହଉ, କିମ୍ବା ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ବହୁତ କଳା ଦେଖୁଛନ୍। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଏଇଭଳି କଳା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥ ଆଗ କେମିତି ଦର୍ଶକକେ ହସଖୁସରେ ଯେନ୍ଟାକି ମନ ଭିତରେ ଭରି ଦିନ ଅଭିନୟ ଦୁନିଆରେ ଫୁଲ୍ ଅଭିନୟ କର। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ମାନେ ଗେଟଅପ୍ ତ ଟିକେ ଏବେ ବଦଲି ଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ଟିକେ ନାଟରେ ଟିକେ ଅଭିନୟରେ ମାତିଛନ୍, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଅଭିନୟ। ତ କେନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣମା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ ଆଜ୍ଞା। मोर ना होचे आज्ञा प्रद्युम्न महानंद। मोर गाँ खनातरा तंबाछड़ा पंचायत धर्मगढ़ ब्लॉक। ମାନେ କେନ୍ ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ ସାର୍? इतने मुई रानी भूमिका रे अभिनय करसी आज्ञा। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇ ବହିର ନା ଟିକେ କହନା ମତେ। बहिर ना होचे आज्ञा कलिजुगर नुआ कहानी ଆଜ୍ଞା भौणी साजिला कालो नागुणी। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୁରୁଶ୍ରୀ गुरुश्री सुधांशु शेखर बेहरा। ଆଉ ନାଟ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଆଜ୍ଞା। नाट्य परिचालना क्षीर सिंधु चलन। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା।
ତ ଏଇ ବହିଟା ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ଯେମିତି ଖନାତରାରେ କେତେ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିଲା ନାଇଁ ବହି? ବହି କମ୍ ସେ କମ୍ 6 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିଲା ନା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଭିନୟ? ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏକା ଅଛି ନା 6 ବର୍ଷ ଲାଗେ ବହିରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ତ କେନ୍ ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ରାଣୀ ଭୂମିକାରେ ଅଛି ନା ରାଣୀ ଭୂମିକା। ଆଜ୍ଞା। ତ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 6 ବର୍ଷ ହେଲା ନା ଦେଖନ୍ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନାଟରେ ଏକା ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ ଆଉ ସେ ରାଣୀ ଭୂମିକାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଖନାତରା ନାଟକରେ କିନ୍ କିନ୍ ଆମର ରାଜ୍ୟକେ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାକେ ଯେ ଆପଣ ନାଟ କରିପାରିଛନ୍ତି 6 ବର୍ଷ? ଆମର ତ ପ୍ରାୟ ନୂଆପଡ଼ା ଗଲା ନା ଆଜ୍ଞା, ବରଗଡ଼ ଗଲା, ସାର୍ ଏଆଡ଼େ ଛତିଶଗଡ଼ ପଳେଇଲା ନା, ଆଜ୍ଞା, କିଛି ପଳେଇଲା ନା ବୋଲନ୍ତୁ। ରାମପୁର ତ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ତଥାପି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହିସାବ କଲେ କିଛି ନହେଲେ ବି 5-6ଟା ପୁରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗଲୁ ନା ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଦର୍ଶକ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ଖୁସି ହଉଛନ୍ ତ ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ ଗାଁକେ ଥରେ ଯାଉଛୁ ସେ ଗାଁକେ 3 ଥର 4 ଥର ପଦେ ଯାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ପଦେ ଶୁଣେଇ ଦେନ ଆପଣ। ଆଜ୍ଞା। ହେ ପ୍ରଭୁ ରାଇ ମାଧବ, ମୁଁ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କି ପାପ କରିଥିଲି ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦିନେ ଥିଲି ରାଜରାଣୀ ଆଉ ଆଜି ହେଲି ଭିକାରୁଣୀ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ କି ତୁମରି ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମରି ଲୀଳା। ଶୁଣ ଶୁଣ ସାଧୁ ଜନେ ପୁରାଣ କାହାଣୀ, ସେ ଦିନର ରାଣୀ ଆଜି ଭିକାରୁଣୀ। ସେ ଦିନର ରାଣୀ ଆଜି ଭିକାରୁଣୀ। କି କରିବି ଭାଗ୍ୟହୀନା ଓ, କି କରିବି ଭାଗ୍ୟହୀନା ହେଲି ଅଭାଗିନୀ, ସେ ଦିନର ରାଣୀ। ଭିକାରୁଣୀର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ଗାଁର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେନ୍ଟାକି ଶ୍ରୀରାମ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍। ତ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ସେନେ ଅଛନ୍ ଦେଖୁଛନ୍, ଆଉ ଅନେକ କଳାକାର ମାନେ ବି ମିଶିଛନ୍ ଗୋଟେ ଗାଁରେ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇନେ ଯେନ୍ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରୁଛ 6 ବର୍ଷ ଧରି, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଭଳି କଲା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବୋଲିକରି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ବି ମାନେ ଅଭିନୟ କରବା ଲାଗି ଗୋଟେ ଆପଣ ବି ମାନେ ଆଗକେ ବଢ଼ବା ଲାଗି ସତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇଭଳି ଅଭିନୟ କରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗାଁର ନାଁକେ ବି ଉଡ଼ାଉନ୍, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନାଁକେ ଉଡ଼ୁନ୍, ତା ସହିତ ବହିର ନାଁ, ଗୁରୁର ନାଁ, ନାଟ୍ୟ ପରିଚାଳନା ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁକେ ଆଗକେ ବଢ଼ାନ୍ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ଏଥିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ବି ରହିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ବି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆମକେ ଟିକେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରବାକେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଆକା ସବୁ ରହିଲା। ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେନ୍ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଅଭିନୟ କରବା ସମୟରେ, ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଆମର ଶ୍ରୀରାମ ନାଟ୍ୟକଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଖନାତରାର ଏ ନାଟକର ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗେଟଅପ୍ ସହିତ ଖତରନାକ ଦିଶୁଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ତାଙ୍କର ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧକ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛନ୍। ତ ନେଇ ସାର୍ ଏଇଟା ଗେଟଅପ୍ ଠିକ୍ ଅଛନ୍, ସେନାପତି ରୋଲ୍ ବି ହେ। ତ ତାଙ୍କର ଠାରୁ ବୁଝମା ତାଙ୍କର ପରିଚୟ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। नमस्कार आज्ञा, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ ସାର୍। मोर गाँ है आज्ञा खनातरा मालपड़ा। मोर ना कैशव महानंद ଆଜ୍ଞା और मुई खनातरा नाट्रे सेनापति रोल भूमिका अभिनय करसी। ତ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା? बहुत खुशी लगसी आज्ञा, ଆଜ୍ଞା, नाट करवा लगी बेसी मुझे इच्छा। ଏଇ ନାଟର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଖନାତରାରେ ନାଟଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲୁଛେ, ଆଉ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍? आज्ञा मुई खनातरा नाट जिन नाटा जिते बेले स्टार्टिंग है से दिन ठारू मुई नाट करछे प्राय 5 वर्ष खंडे हबो। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ସେନାପତି ଭୂମିକାର सेनापति रोल भूमिका अनुसरण करसी। ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ବହିର ନାଟି କହନ୍ ସାର୍? बहिर्ना है कली जुगर नुआ कहानी आज्ञा। भौणी साजिची कालो नागुणी। ଆଉ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଛନ୍? आमर गुरु सुधांशु शेखर बेहरा, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଛନ୍? निर्देशन क्षीर सिंधु चलान जेन की आमर ମାନେ ନାଟ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଆଜ୍ଞା। आमर परिचालक। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, हाँ। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେନ୍ 6 ବର୍ଷ ଧରି ମାନେ ସମସ୍ତ କଳାକାର ଅଛନ୍ ନା କି ଅଦଳ ବଦଳ ଟିକେ ହେଇଛନ୍ आज्ञा ଏଇ ବର୍ଷ? वर्षक वर्ष चेंज होचे आज्ञा। ଆଜ୍ଞା ए वर्ष नुआ आमर कलाकार मन अछन, ଆଜ୍ଞା अरे से माने भी बहुत खुश भल करूछन, हमके भी भल लागुचे। आज्ञा। दर्शक मान भी आम पाउछु, से माने भल करूछन बोली सुनुछु, सेति पय हमको बहुत खुशी आज्ञा। ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସେନାପତିର ଡାଇଲଗ କି ଗୀତ ଶୁଣାବି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗ ସେଇ ପାଶେ ଗୋଟେ तेबे ठीक अच्छे आज्ञा, मु गोटे डायलॉग शुणुछे। ସାର୍। गोटे मो राजार भौणी की जेते प्रथम थर भेटसी आज्ञा। सेतकी टाइम रो कथा कहूछ आज्ञा। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା
ବାଃ କି ଚମତ୍କାର! ରାଜକୁମାରୀ ବୈଶାଖୀର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ, ଯୌବନର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜହ ପରି ମୁଖ ମଣ୍ଡଳ, କଳା ମେଘ ପରି କୁଞ୍ଚିତ କେଶ, ହାୟରେ ବିଧାତା କେତେ କାଳ ବସି ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ ରୂପବତୀ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ରାଜକୁମାରୀ ବୈଶାଖୀ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଯେନ୍ ଆପଣ 6 ବର୍ଷ ଧରି ଯେନ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରୁଛନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, ସାର୍ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା। ତ ଏମିତି କଳା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥୋ ଇଚ୍ଛା ଥୋ ଆଗ୍କେ ବି ଏମିତି ଧ୍ୟାନ ଥୋ ଆଜ୍ଞା, ଆଗ୍କେ ଅନେକ ଗାଁକେ ଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କର ବି ନାଁ ଉଡ଼ାଅନ୍, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଖନାତରାର ନାଁ ବି ଉଡ଼ୁ, ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଙ୍କର ନାଁ ବି ଉଡ଼ୁ, ତା ସହିତ ତା ସଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କର କଳାକାରମାନଙ୍କର ବି ନାଁ ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଉଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ବୋଲେ ଆମେ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ମୁଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ କହୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସାର୍। ସମସ୍ତେ ଖୁସିର ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍, ସେୟାର କରନ୍। ସେୟାର କରନ୍। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ କଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍, ଯେହେତୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ମହାରାଣୀ ଭଳିଆ ଦିଶଛନ୍, ତ କେନ୍ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍, ଆଉ ଯାହା ବି ହେଲେ ବି ଆଜିକାଲି ତ ନାଟ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ଖଳ ପ୍ରକୃତି ଠିକରି ମାନେ ମହାରାଣୀ ମାନେ ଖଳ ଅଭିନୟ ବି କରୁଛନ୍, ଆଉ ଖଳ ନାଗୁଣୀ ସାଜିଛନ୍, ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣମା ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର କେନ୍ ଗାଁ ଆଉ କେନୁ ବିଲମ୍ବ କରୁଛନ୍, ଆଉ ଏ ଖନାତରା ନାଟକକେ କେବେଠାରୁ ଆସିଛନ୍ ଆମର ଯେନ୍ ଶ୍ରୀରାମ ନାଟ୍ୟକଳା ଅନୁଷ୍ଠାନକେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣମା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। नमस्कार आज्ञा, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ ସାର୍। मोर ना होचे संजय कुमार पटेल, ଆଜ୍ଞା मोर गाँ होचे फुब गाँ खोकसरा ब्लॉक। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ପଟେଲ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏ ଆମର ଶ୍ରୀରାମ କଳା ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନକେ আসবাটা কেতে দিন খন্ডে হেলা মানে এই বর্ষ আইছন কি গত বর্ষ ঠারু কি ସାର୍ ନାଇଁ ଏଇ ବର୍ଷ ଏକା ବେଶୀ ଦିନ ହେଲା 2-3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି। ସାର୍, ସାର୍। ମାନେ ବେଶୀ ଦୂର କହୁଥିଲେ, ଖୁବ୍ ପାର୍ଟି କହୁଥିଲେ ଏଇ ବର୍ଷ। ଆଜ୍ଞା। ଗଲା ବର୍ଷ ତ ମୁଇଁ ଚିକିରାପଟା ଥିଲି, ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଅନେକ ପାର୍ଟି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଇଁ ନାଟନି କରେ ନାହିଁ ବର୍ଷ ଭାବିଥିଲି, ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଏକା ଆଜ୍ଞା ମିନିମମ୍ 8ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ଘରକେ ଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଏମିତି ସେମିତି ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି, ନାଟଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ହେଲେ ମାନେ କହିଲା କି ମୁଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲି ଆଉ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା। କଳାକାରର ଧର୍ମ ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ଗୋଟେ କଳାକାର ନେଇଥିଲେ ବି ସହଯୋଗ କରବାଟା ନିହାତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର, ଯେହେତୁ କଳା ଭଗବାନ ଦେଇଛି ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍, ଆଜ୍ଞା। ତ ସେ କଳାକେ ଯଦି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ନି ଦେखाବେ କି କି ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ନେଇ ଆପଣ ସହଯୋଗ ନି କରିବେ କଳାର ମୂଲ୍ୟ ନି ନା। ଆଜ୍ଞା। ତ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେଭଳି ଆପଣ ଇନେ ଯେନ୍ ତାଙ୍କର କଳାକାର ମାନେ ଅଛନ୍ ମିଶା ଭିରା ଆଜ୍ଞା। ଯେନ୍ କରୁଛନ୍ ଆଉ ନାଟ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍, ତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ, ଷ୍ଟୋରିଟା କେନ୍ତା ଅଛେ? ଷ୍ଟୋରିଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାର୍, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ- ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଇ ତ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ କିଛି ଟିକେ ଡାଇଲଗ କିମ୍ବା ଯେନ୍ଟା ଗୀତ ବି ଅଛେ ଟିକେ ଶୁଣେଇ ଦେନ୍ କି ଡାଇଲଗ ଟିକେ। ଗୀତ ତ ନେଇ କହିପାରେ ସାର୍, ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକିନା ବେଲେ ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ମୁଖେ ରିହର୍ସାଲ କରେଇଲେ ଯେ ନନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଜଣେ ଲୋକେ କରେଇଲେ, ସାର୍। ତୁ ଗଲା ବସିଯିছে ପୁରା। ଆଜ୍ଞା ତ ସାର୍ ଡାଇଲଗ ବୋଧେ କହିଦେছে। ଆଜ୍ଞା আবে রাজা, তুই বহুত বড় ভুল করে যাচ্ছ রাজা। তুই জানিনু মু কিয়ে? মু হচ্ছি তো সাবত ভৌণী বে সাবত ভৌণী। আর তু কিয়ে জানিছ? তু মো সাবত ভাই বে, তু মো সাবত ভাই। তু আজি মতে এ রাজ্যরে, তু আজি এতে বড় এ রাজ্যরে মতে তু বুড়ি সজাই রখিছু, মো বুড়ি সজাই রখিছু। এ তু মনে রখিবা উচিত যে মো নাটা বি হচ্ছে বৈশাখে। মু এমিতি সেমিতি বৈশাখী নু হেবে, মু জনে কাল বৈশাখী বে, কাল বৈশাখী। बहुत सुंदर लाल है, बहुत धन्यवाद आज्ञा। बैसाखी बोलबा लोग भी मोर फेवरेट है ସାର୍ ଗଲା ଟିକେ ବସି आज्ञा आज्ञा तो बहुत धन्यवाद आज्ञा। एते दूर जेन विलम्ब करी करी आसले जेन हमर श्रीराम अनुष्ठान रे आपण अभिनय करछन माने काम करछन कला जगत रे, आओ तांकर सहित जेन मिसी भिरी के जेन आपण खुशी रे रहिछन, एतके कामना आज्ञा। तो बहुत खुशी रे रहन, आ आके एंती बढ़ते चलतो आज्ञा। कला प्रति आपनकर आग्रह तो इच्छा तो तो बहुत खुशी लागला। बहुत धन्यवाद आज्ञा। तो दर्शक बंधु आउ जणे आज्ञा अछन आमर वीडियो रे लागि रहिथियन, तो से आज्ञा ठार तांकर परिचय जानमा, आउ से आज्ञा केन भूमिका अभिनय करछन देखबा तो विशाल तांत्रिक भली दिसछन, काली साधक भली, तो केन भूमिका रे अभिनय करछन ए विषय जानमा। नमस्कार आज्ञा। नमस्कार आज्ञा, माँ ठाकुर चरण नमस्कार स्वागत। आज्ञा आपण परिचय टिकन सर। मोर ना मंटू चलान आज्ञा। आज्ञा मोर ना होचे मंटू चलान, हमर गाँ खनातरा पंचायत नंबर 6 ब्लॉक धर्मगढ़।
ଆଚ୍ଛା ଚଲାନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେନ୍ ଇ ନାଟ୍ୟ ମାନେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ ତ ମାନେ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିବା ନା ମୁଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପ୍ରଥମେ 2008ରେ ଆସିଲି ଆଜ୍ଞା। ନାଟ୍ୟ ଜମି ମାଟ୍ରିକ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଇଁ ରାମାୟଣରେ ବାଲି ରୋଲ୍ କରିଥିଲି ହେଲେ ମହିରାବଣ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ନାଟ କଲୁ ଯେ ସେଥିରେ ଦନ୍ତାସୁର ରୋଲ୍ କରିଥିଲି ଏବେ ଇ ନାଟରେ ମୁଇଁ ଭିଲିଆନ ରୋଲ୍ କରିଛି ଆର୍ କାଲି ସାଧନା ବି କରିଛି ଓହୋ ଭିଲେନ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଭିଲିଆନ ଅଭିନୟ ବି ଆରୁ ତମେ କାଲି ସାଧନା ଅଭିନୟ ବି କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ 2008 ମସିହାରୁ ଆସିଲେ ଆଜିକେ ଯାହା ହଉ 8 ହେଲେ କିଛି ନେଲେ ବି 17-18 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛେ ବୋଲନ୍ ନା ମୁଇଁ ସେବେଲେ ସେ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧା ବେଲେ ଆସିଥିଲି ଆଜ୍ଞା 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 ବୁଦ୍ଧି ହେତ୍କି ଟିକେ ନେଇ ତ ସେଇଟା ତ ପୌରାଣିକ ନାଟକରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ମୋଡ଼ରେ ଯେନ୍ଟା କାଲି ସାଧବ ମାନେ ଏମିତି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେଟା ତ ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଗେ ବି ସେ ଯେନ୍ ଜମାରେ ଯେନ୍ତା ଚାଲିଥିଲା ହେନ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଏଇ ଜମାରେ ଚାଲିছে ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆରୁ ତ ଇନର ଡାଇଲଗ ଟିକେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣେଇ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ଏଇ କାଲି ସାଧବର କାଲି ସାଧର ଆଜ୍ଞା ओं ह्लीं क्लीं चामुंडाय नमः मालो माँ भद्राकाली तो उपासना मो दिन काटुची आज की अनेक दिन होगला मो मनस्कामना पूर्ण हब केबे मालो माँ एना ग्रहण कर मो 107 नंबर बोली ए बोली दे जाए मो ए दुनिया रही जीवे गोटे सर्वशक्तिमान बहुत सुंदर लागला आज्ञा बहुत धन्यवाद जेहेतु आमर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल डायलॉग टे शुणी आज्ञा। तो गोटे कथा आज्ञा आपणकर नाटटा तो दीर्घ 6 वर्ष खंडे हला एटा ए आधुनिक नाटटा चली आसुचे तो आपणकर गाँ रे आपणकर गाँ गोटे तो कलाकार गाँ आपणकर गाँ कलाकार आज्ञा माने दर्शक भगवान माने तो केन माध्यम कहसन आज्ञा तो से विषय किछि आमर भिडियो माध्यम कहन आज्ञा सब तो भल बोलसन आज्ञा मोर नाट के भी हमार पिला माने के भी सब लोग भल बोलसन आज्ञा हमें वर्तमान हमार गाँव बेले हमें मैनेजर आज्ञा मुई तापर आ गोटे आमर हे प्रदून बाबा एतकी 3 जन अछि आज्ञा आर गाँव कौन सी लोग नहीं ना एबे- आर आमर सेनापति आज्ञा गोटे अछन आज्ञा आज्ञा तो एने एबे वर्तमान ई वर्ष केतना खंडे प्रोग्राम एबे आपण कहले ना केतना खंडे पहुंच के अछि वर्तमान तो हमें गणेश पूजा रूपन करने पालू आखि टिके जे हमें टिके दबी गला तापर हमर पिला मन हमें नुआखे बासी तियासी रे हमें किन बार जीवार नहीं से आज्ञा हमें वर्षक एक गोट थर नुआखे मो परिवार सनिक मिला के हमर बैंड थिला हमरटा काली ठारू चली छी काली ठारू इटा 10-12 तारीख पते लगातार अछि कंटिन्यू अछि कंटिन्यू अछि बहुत खुशी कथा आज्ञा एते कम समय मध्य रे भी आपण नाट के माने रीओपनिंग करी करी भी जेन कंटिन्यू प्रोग्राम टा रखी छन अभिनय जेन देखाते चली छन आज्ञा तो बहुत खुशी लागला आज्ञा तो आमर कलाकार मान तो टिके अदल बदल भेजन ई वर्ष आज्ञा हाँ आज्ञा एबे सब चेंज खाली हमें 3-4 जन खाली चेंज नहीं है हमर रानी गोटे आज्ञा विलियन तापर सेनापति और मंत्री हमें 4 जन का पुरनाट अच्छे और सब चेंज चान हिचन सब इतिरे आज्ञा मुई विलियन रोल भी करसी सर तापर काली साधना से सीन करावे से सीन भी करसी आज्ञा आज्ञा तो केन सेंटा भल लागছে आपण मका 2टा का भल लागছে आज्ञा आज्ञा आ मका एंता दूसरा रोल मन मका दिथिले से नाट रे गोटे भी राजा रोल जे मका इतके सेटिस्फाई नहीं लागी आज्ञा सर सर मका जेनटा विलियन का मका बने लागसी आज्ञा मका दर्शक मन काली कहलु जे मका हुरत भी लोग मने आज्ञा हेटा मोर मोर मो खूब खुशी लागी हुरत जैसे मन आज्ञा आज्ञा तो बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत खुशी लागला जेहेतु आपण आमर एबे नाट करला भितरे आपण आमर ब्लॉग माध्यम रे 2 दिन कहबार लगे आपके सुयोग देले आमर माँ ठाकुराणी चैनल रे जेन कहले तो सेदिले आपण को अनेक अनेक धन्यवाद सारी बोली कलापति धन्यवाद आज्ञा नमस्कार नमस्कार तो दर्शक बंधु आमर खनातरा नाटक रे जेन आज्ञा उठबे आमर जेन पेंटिंग रूम रे भी थिले आ से माने पेंडाल रे भी थीसन माने पेंटिंग रूम रे भी थीसन तो केन कारण लगे एने भी रहसन सेने भी रहसन से विषय किछि जानमा तांकर परिचय टिक जानमा नमस्कार आज्ञा आज्ञा नमस्कार आपण को परिचय टिक सर मोर परिचय होचे मोर गाँव होचे केंदुपाटी सर आज्ञा मोर नाम होचे सुरेश बारिक आज्ञा मुई मेकअप काम करसी पेंटिंग काम तो आमे देखि पारलो आज्ञा आपण पेंटिंग ले भी रहसन पेंडाल रे भी रहसन तो कारण काଣା पेंडाल रे काଣା करसन पेंटिंग रे काଣା करसन से कथा किछि मोर चैनल गोटे भी अच्छे आज्ञा 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 मोर चैनल रो ना हला सबके जुहार सर ए मोर यूट्यूब चैनल इ नाटरे का मुई चलेसी
इनाट्रे का पेंटिंग करसी और जेकिना चैनल रे ई पेज रे मु शूटिंग करसी बहुत खुशी कथा सेति लागि तो पेंटिंग कर सासन पेंटिंग कर साले सने YouTube चैनल रे शूटिंग करसन मोर दुईटा काम सी आगे सार सार मोर दुईटा काम सी इनाट्रे तो इटा केन गा नाट रे कोचन आगे बसर माहौल रे कोन नाट बेले मोरटा ई चैनल के हमर मैनेजर रखिछन ना मु ए गुटे नाट्रे का तो रखिछन अपन पेंटिंग केन गा रे कोचन पेंटिंग तो आज्ञा मुई खूब दिन करिया छे अगली हमर गाँ रे भी करूथिली आज्ञा तार पछे बंदा गाँ रे खूब दिन रहिली मुई आज्ञा बंदा गाँ रे रहिली बादल दे रे भी रहिथिली तार पछे खना तोरा ने 5 वर्ष बोलिया गल ना रहिछे आज्ञा आज्ञा हे बहुत खुशी कथा आज्ञा पेंटिंग भी करछन पेंडल रे भी रोजन YouTube भी शूटिंग करछन तो एक गुली में 10 शिकार ही जुचे तो एंते छो आगे के जारी रहि छो आज्ञा तो जेन आडो भी तो गोटे परिश्रम गोटे पेंटिंग कोले भी तो आपन के गोटे दिन का गोटे रहता खावा तो सेने YouTube चैनल भी ठीक मार दे ओए मोर YouTube चैनल आर इंडिया नेट की भी जनेती तो मोको यार टाइम नहीं मिले ना ई नाटरे का मोर मुदर दुईटा काम होची कि नहीं मोर सेतिर गाडी दुईटा काम हाउ सेतिर ने का मुई रहउची हे बहुत धन्यवाद आज्ञा तो ई पासे काम के जारी रखी छन आके आ इंदिटा एक गुली रे 2 शिकार करू छन आपन बहुत खुशी लागला हमर मा ठाकुर YouTube चैनल रे शुभ खबर गुटे जिन सुनाले अनेक अनेक धन्यवाद आज्ञा नमस्कार श्रीराम नाट्य कला अनुष्ठान खनातरार जेन आज्ञा कि आपन तो तांकर गेटअप पूरा झकास कर जना पड़ुचे तो से आज्ञा हीरो भूमिकार अभिनय करसन तो तांकर ठारो तांकर परिचय जानमा नमस्कार आज्ञा नमस्कार आपनकर परिचय टिकन सर निश्चय देमा परिचय आ हमको जेते भी वीडियो देखुथिबे हमर समस्त दर्शक बंधु आ कलाकार इटा बंधु माने समस्त सबके भी मोर हृदय जुहार आज्ञा आशा कर सब खुशी थिबे मुई भी खुशी अच्छे आज्ञा तो आगे मोर परिचय हैला मोर घर खपरा माल हमर ब्लॉक होचे कोकसरा सर हमर एटा थाना भी कोकसरा पोस्ट होचे मुसापाली आज्ञा तो ई जेन हमर खनातरा नाटक रे जेन श्रीराम सांस्कृतिक अनुष्ठान रे आपन अभिनय करवाटा माने केते दिन खंडे हिची कि गत वर्ष ठार करचन ना ई वर्ष के आ केते वर्ष हिची आपन से विषय के गत वर्षर लास्ट दुईटा प्रोग्राम रु एनो ई वर्ष एनो रहउछे फास्ट रो रहउचन हाय हाय तो इने जेन इने तो लेडीज टे माने अभिनय करचन नारी अभिनय नेत्री अछन आउ इने अनेक कलाकार माने भी अछन तो आपन इने अभिनय करबा लागि केते भल लागुचे से विषय नहीं ना गोटे जिनिस बहुत खुशी लागुचे जेहेतु आसी करी छोट बड़ कलाकार जहाँ भी हो इन गोटे आमके सम्मान मिलुचे फिर सब आमके मानुछन के जहाँ भी हो आम जेहेतु छोटिया कलाकार हेले कि जहाँ भी हेले भी आमके गोटे बड़ पार्टी रु आसीचत बोली करी बेसी मानछन आमके सेटा एक हमर बहुत खुशी यार एटा निजर गर्व है ना हाय तो बहुत खुशी लागला गया तो आपन तो मंच रे संबलपुरी गीत माने भल भल टा गाउथिले मिलन सेन बेले से गीत गोटे अंतरा पते गोटे झलक गोटे सुने जन सियोर आज्ञा निहाती सुनामा हमर दर्शक बंधु मन के आज्ञा एबे जिनटा की ट्रेंडिंग ने चली जे सर हमर जिनटा की सीजी सॉन्ग बेले छत्तीसगढ़ झंडू बम तो सेटा ने आमे जेते बाकी एबे देखो वर्तमान देखि आनले निका प्रत्येक सब पार्टी रे निका गाउछन ना किंतु मैं आके गीत के रिलीज करी थिली ना किंतु भाग्यवशत आमे किंतु लेकिन और चांस भी नहीं मिला ने गाई थिली ना किंतु हमर पाखे एंती वायरल की आपन जनता लोग आसीचन सर से लोग बिना हमर संगे ने साक्षात नहीं करे थी ना तो तथापि भी ठीक अच्छे खुशी कथा है सब गाउछन भल लागुचे गीत भी भल अच्छे तथापि मुई पदे गाई दूचे अरे सुनो मोर सखी सहेली अरे सुनो मोर सखी सहेली ए मोर मनर कथा के ए मुई भल नहीं पाए सखी कहब तुमर जेमा के ए मुई भल नहीं पाए सखी कहब तुमर जेमा के अरे भल पाई करी दुनियार लोके मरुचन गो कांदी कांदी भल पाए बार मुई नहीं जाने किछि नहीं फसे नहीं जानी अरे भल पाई करी दुनियार लोके मरुचन गो कांदी कांदी भल पाए बार मुई नहीं जाने किछि नहीं फसे नहीं जानी अरे सुनो मोर सखी सहेली अरे सुनो मोर सखी सहेली ए मोर मनर कथा के अरे सुनो मोर सखी सहेली ए मोर मनर कथा के अरे मुई भल नहीं पाए सखी कहब तुमर जेमा के अरे मुई भल नहीं पाए सखी कहब तुमर जेमा के बहुत खुशी लागला जेहेतु वर्तमान एवं जेन गीतटा भाइराल चली से गीत रे अपन
गीत पदे आम दर्शक बंधु मान शुणीदे आज्ञा। तो बहुत खुशी लगला आज्ञा तो आर गोटे भी छोटिया संबलपुरी गोटे अच्छे आज्ञा। बाकी सेटा किए एटा नहीं गाय वार्ता बोलनु आपन गायक शुणी दन आज्ञा आपन लोग तो प्रथम सेटा मुई निजे एका सेटा माँ सरस्वती आशीर्वाद रु टिके ओदे जहाँ किसी इटा से गीत के लिखीचे आज्ञा आज्ञा तो जदि किसी भूल भाल थिले सियोर कमेंट माध्यम रे भी मोके कहबे कि इटा टिके सुधरा होली करी सेटा ने एका मोके खुशी मिलवा आज्ञा अरे भल पाउछे बोली मुई अरे केते हेउछु चाहली आज्ञा ई गीतर जिन ओरिजिनल सॉन्ग जिनटा के हमर एटा चाली छे अरे फूल गजरा माखी तुई एटा हाँ हाँ हटा हुई छे हाँ सेटा ठीक से गीत हाँ से भजन स्वर है आगे एटा आज्ञा आज्ञा अरे भल पाउछे बोली मुई केते हेउछु चाहली कहगो तुमे कहगो अरे भल पाउछे बोली मुई केते हेउछ चाहली कहगो तुमे कहगो तुमर प्रेम शिक्षा आउ मते दियो नि गरी तुमर प्रेम शिक्षा आउ मते दियो नि गरी तुमर पथ तुमे धरी जागो फेरी मोर पथर द आउ करनी गरी तुमर पथ तुमे धरी जागो फेरी तुमर प्रेम शिक्षा आउ दियो नि गरी बहुत सुंदर लागला आज्ञा बहुत धन्यवाद तो अपन पुराणिक नाट रे अभिनय करे लगे अपन सुযোগ मिलছে किना अपन के पुराणिक नाट्य बेले आज्ञा देखो हमके तो सर्वप्रथम बेले मोर नाट जगत के आसबाटा आमर गाँव रे आमर खपरामाल गाँव रे गोटे नाट थिला आपण तो शुणी थे जिनटा कि हारावती हरण युधिष्ठिर हरण किचक बोध एंता टाइप हाँ किचक बोध तो सेन मोर फास्ट टाइम आम सरदा सरदा भी निका आम देखूँ नाट मन के देखले भी आमके भी गोटे इच्छा है आम भी एमती नाट करले हेता बेला भलिया तो से टाइप रे निका से टाइम रे आम के इटा सखी रूल करवा लगी आमके कही थे आज्ञा तो से टाइम रे आम सखी रूल जहाँ तहाँ एमती करूँ आर लास्ट आड़े गोटे छोटिया हिरोइन गोटे थिला जिनटा कि उत्तर कुमारी बोलबाटा सेटा भी सेन मुई करी मोर कैरियर नाट कैरियर सेनरु एका स्टार्ट तारपरे सेनरु जाई करी आमर मामा हर गाँ जिनटा केन्दुवन तारपरे माँ कर दयारु सेनो एका मते फुल चांस मिलला मोर मामा एका मते फोर्स कले कि नहीं तमे हिरो रूल करो एंती सेंती बोली करी मोर मामा बेले सबू तो जानी ना जिन केन्दुवन रो मैनेजर के हाँ सेटा होचे आमर मामा है तो तांकर एटा ही करी कहले मोके तारपरे से गाँर माटी माता समस्त देवादेवी के भी मोर नमन है तांकर दयारु मते एतकी जल्दी आके जीवी केंती मुई भल एक्टिव थी बोल कर मुई केबी भाभी नहीं थी बाकी से मां कर दयारु आ से मां कर सरस्वती कर दयारु सबू गुरुजन मान कर भी दयारु तो जहाँ भी किसी हो एतकी दूर के लिए हेटा मोके बेसी गर्व है बहुत खुशी लगे बहुत धन्यवाद आपन जेन वार्ता रखले हमें चैनल माध्यम रे आपन जेन अभिनय भी अच्छे आपन हाँ, हाँ। से अभिनय भीतर किछि कहले से आपन को अनेक अनेक धन्यवाद ये बोली धन्यवाद। कला प्रति आग्रह वास्ता आज्ञा हेले भी गोटे कथा गोटे मिस्टेक ही गला बेले सबके क्षमा चाहे भी मोर एड्रेस सब देली लेकिन मोर नाटा नहीं कहना मोर ना होचे सत्यजीत आज्ञा सत्यजीत चंदन आज्ञा सर सेटा मुके आमर खपरामाल रो एड्रेस देले भी निका बेसी लोग हेतकी तो नहीं जानत आज्ञा। किंतु केन्दुवन रो सत्य बेले आमर प्राय दर्शक माने सब जानसन आज्ञा। और कलाकार माने भी जानसन तो धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार नमस्कार दर्शक बंधु आमर पाखे आउ जड़े अच्छन जेनटे कि भौणी माने सुंदर अभिनय करसन आम खनातरा नाट जेनकि श्रीराम सांस्कृतिक अनुष्ठान रे आओ तांकर अभिनयटा चमत्कार है जेनटा कि माने जीवंत भली अभिनय करछन आज भी आम नाट रे शूटिंग रे हम देखलु तो तांकर ठार तांकर परिचय जानमा माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल के स्वागत मो सब लोगों को मु नमस्कार जनाऊँगी जे मो ए कलाकार लाइन रे आसिकी बहुत खुशी है। अच्छा तो आपनकर परिचय टिक दियन केन गाँ आपनकर ना मो ना है मिस काजल परा भई और मो गाँव का नाम है अमाठुला। अच्छा तो आपन ई नाट जगत के आसबाटा केते वर्ष खंड होइछि मतलब 2 वर्ष है आसिकी 2 वर्ष प्रथम कर केन सुযোগ मिलतिला आपन अभिनय करबा प्रथम रे मिचा गाँव रे मिचा गाँ से रे प्रथम चेष्टा चढ़ी थी मुई अच्छा तार परे सेने सरला परे सेने सरला परे लक्ष्मी पूजा रे कंटिन्यू प्रोग्राम टा धरले आ हमर मैनेजर्स हमर हाँ हाँ केन नाटक अछन बेले खनातर नाटक रे हाँ मु खनातर नाट रे अछि हमर नाटक नाम हैला कलिजुगर कला कहानी भौणी साजिची कालो नागणी कले जुगर नुआ कहानी भौणी साजिची कालो नागणी बहुत धन्यवाद
सुशेखर ବେହେରା बेहरा ତ ଭଉଣୀ ଆପଣ ତ ଗୀତ ବି ଗାଇସନ୍ ଯେମିତି ହିରୋଇନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ ତ ଗୀତ ପଦେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଶୁଣେଇ ଦିଅ 16 पुरिल सखी हेला न 17 इ फगुणे पुरी अच्छे मते त 18 16 पुरिल सखी हेला न 17 इ फगुणे पुरी अच्छे मते त 18 फूले फूले चुमे जेंता कला भमर धीरे 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 तो आसी जीवे ना मोर मनार अमित हे धीरे धीरे तो आसी जीवे ना मोर मनार अमित ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଭଉଣୀ ତ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଏ ନାଟ ତ କରୁଛନ୍ ନାଟ କରିକରି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ ଆପଣ बहुत खुशी अच्छी मुई ଆଚ୍ଛା ଆପଣକେ ଦଣ୍ଡ ଜଗତରେ ଯଦି କେନ୍ ଭୂମିକାରେ ଯଦି ଅଭିନୟ ଯଦି ମିଲେ ବେଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ମାନେ ରାଧା କି ବୈରୀ କି ବାଣ୍ଡି ना कि कर एंदा केन नहीं ना जी केन काम नहीं करी पारू बोली करी लेकिन निजर मेहनत निजर चेष्टा कले सब काम सफल ऐसी करी पारसु ଆଚ୍ଛା ଏତେ ଦୂର ଯେନ୍ ଆପଣ ବିଲମ୍ବ କରୁଛନ୍ ତ ବସ୍ରେ କରୁଛନ୍ ନା କେନ୍ ଗାଡ଼ିରେ नहीं मतलब कि मगे आनी जायसन नी देसन सब मोर सुविधा से मने करसन मते एंदा भी ताकर एंदा कलाकार रे लाइन रे नाट प्रोग्राम रे आसी की केबे भी केन जिनिस रो मते असुविधा सुविधा किछि नहीं हेबारता आज के आसी करे 2 वर्ष हे गला न मके कलाकार नहीं ତ ଏନ୍ତା କଲା ପ୍ରତି ଯେନ୍ ଆଗ୍ରହ ତ ଆପଣଙ୍କର ବି ମାନେ ସତ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ ସେମାନେ ଭଲ କରି ସେବା ସତ୍କାର ବି କରୁଛନ୍ ତ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ବୋଲି ଆମ ଦର୍ଶକ ଟିକେ ଶୁଣେଇ ଦିଅ मुई हमर मिलन सिंह रो गाना टे गाई देछि आरो आस हे रस राज मनर साथी दुहे मिसी गढ़ी देबा नव दंपति आस हे रस राज मनर साथी दुहे मिसी गढ़ी देबा नव दंपति सात जन्म पाई हेबा जीवन साथी दुहे मिसी माती जीवा प्रेम रे आजी आसम ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଭଉଣୀ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କଳା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବୋଲିକରି ଆପଣ ଏତେ ଦୂରରୁ ଅମ୍ବାଠୋଲାରୁ ଯେନ୍ ବିଲମ୍ବ କରୁଛନ୍ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ଆସିକରି ଆପଣ କଳା ଦେଖୁଛନ୍ ଅନେକ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନାଁକେ ପରିଚୟ କରୁଛନ୍ ତା ସହିତ ଆମର ମ୍ୟାନେଜର ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ନାଁକେ ବି ପରିଚୟ କରୁଛନ୍ ତା ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ନାଁ ବହିଙ୍କର ନାଁ ନାଟର ନାଁ ଯେମିତି ଏମିତି ପରିଚୟ କରୁଛେ ତ ଏମିତି କଳା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିବ ଆଉ ଆପଣ ଆଗକେ ଏମିତି କଳା ଦେଖାବାରେ ସକ୍ଷମ ହନ୍ ଆଗକେ ବଢ଼ନ୍ ବୋଲେ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଯେନ୍ ସକାଳ ପୁଆବିକେ ଯେନ୍ ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 2 ପଦ ଯେନ୍ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ धन्यवाद।